ও 500 টাকা আর সিপাই যে মানে মামা তাও 500 টাকা হইছে মাইয়া এটা বজাকা কাহাম সরকার তামলা কাহামবা দফানো না দফাইনা তাই কোন করে আংটিনি সারিও খাইছে কক টিপ্রামথাनि नों तामो आनसेटिसफेक्सन टिप्रामथाओ नों चान्स मांके तामो डेभलपमेन्ट खायने टिप्रामथा चान्स मांके गते टिप्रामथा चान्स माने नानानि कुन रख्रियां डेटा टिप्राले न कुन मेमोरेन्डाम काइसे तम पाबुन थाने आनो कालेक्सन रेतेला आंनो 10,000 रां गगले राद्राय रन तापसा करै बुं मेमोरेन्डाम पन करै ताबो हा टिप्रामथा बाय चैलेंजिंग दनि नो क्वेश्चन आं क्वेश्चन टिप्रामथा ना क्वेश्चन चैलेंजिंग तो चैलेंजिंग आं दिलिन कुन प्रश्न या तो कका साबाय नुवा बेखौ नोंथाबो भारतबर्षआव आं ताव लिंगा गुरि दङ दिनै भारतबर्षआव बर' साखा स्मार्ट सिटि खायना बागै बर' स्मार्ट सिटि खायमाने त्रिपुरा ताम स्मार्ट सिटि बुसु तामुखा ओंखायनो गामि गामि के तामुखा बर' सहर सांका स्मार्ट सिटि नामका बं पलसियाबो बा सहर क्लाइका ओंखाय जरानि गामि थांनाय ताव लामा खानो दं निने ताव एदिसि एरिया थांनाय बिसिं बासां लामा दिजे कांग्रेस सरकार आमालो सीपीएम और लोकल सीपीएम सरकार आमालो जे लामा खायमारसे सबाय किसी थांनाय कुतुक गाड़ी कई शांति रहमान सबसे बांग्ला फाइटी जाने लगा जब वो अच्छा दिन बस लेकिन अच्छा दिन सबका विकास ये त्रिपुरा का बीजेपी लीडर खाने पर्यंत इन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन नहीं 10 लाख टका बिना जो गारंटर इमानो इन त्रिपुरा मान खा बल लीडर मा खा बिना गारंटर 10 लाख टका लोन मा खा बिजनेस बागे तरा तो आना सुप्लुंग दिफाई माइया तामी एंकाय आबो बंगनि बरं बागे और लोकल आपे खाइ दं ताबो जे दिनै त्रिपुरा मथा त्रिपुरा बर गभर्नमेंट जॉइन थायो त्रिपुरा काय बोसोर ताकि जब हामने माखा ताम काहाम खलाय माखा बर बंगनि भूमिका तामो सुनि जनगण बरं सब बर अपोजिशन लिडर तंगै बर खैसे दफा बाय खाय तका बर tin फाइखे तमनि जब तंगै त्रिपुरा नामे मकलंग त्रिपुरा मथानि भूमिका हाय कोनो आंचलिक पार्टी चेंग्रा हाय बा दफानो ना दफायना ताय कोनो करे आंतिनि सारिउ खायसे कक त्रिपुरा मथानि नों तामो आनसेटिसफेक्सन त्रिपुरा मथाओ नों चान्स मांके तामो डेभलपमेन्ट खायने त्रिपुरा मथा चान्स मांके गते त्रिपुरा मथा चान्स माने नानानि कुन रख्रियां त्रिपुरा मथाओ नि पॉइंट तामो त्रिपुरा मथा आरो कोनो श्रृंखला करे एक नम्बर खाली आरो कोनो त्रिपुरा मथानि डेभलप त्रिपुरा मथा सं तामो चेंजिंग खायना नों सर साइकना लागिसा त्रिपुरा मथानि चेंजिंग का पुल बंगार गणतन्त्र करे बरं आनो त्रिपुरा मथानि कोनो चेन कमान करे बंगनि कोनो कायसा पार्टीनि जे स्पोकमेन संगा तंमाने आबो बर बैंक बायसांका कायसा एन्टनी डेभलपमेन्ट एडवोकेट बहुत आबो गुनु सुनु गलिया बरनि बुरि हिमो चेरा हिमो सो केटेक मो लांका पथेगाता लांका ना सांबादिक सनम फैयो आरो नांनिया सरे कमेन्ट खाइथिनि तंमोन आबो न बने रुल क्रिया को सिस्टम क्रिया रव जेमन आबो हाइके संहाकाय कोनो पार्टी बतिगि माया द मो पार्टी ताबो बरन जे सुप्रि खाइफ्रो जत हाइमनि कथक पार्टी ताने के बर सुप्रि खाइफ्रो जत स्टेक होल्डर अफ मुभमेन्ट खाइमालिया बरन ग्रीवेंस खाइमालिया बर कई आंदोलन खाइमालिया अंखरमालिया नि बर जे सुप्रि खाइमानि 2 तारिख मास खतमा जत नेलाय पृथ्वी इतिहास नजिर बिहिन नजिर बांला हिना बनखाय थेंके सर त्रिपुरा मथा अंखा कायसा त्रिपुरा सरनि बागै हिनि चौबा खाय तंमन जगाव नों त्रिपुरा साना हामजगैन तिनि चिरिगि तंमनि के नों त्रिपुरा मथाना दफाना मथाना बागै त्रिपुरा मथा ताबु कामो खायना नां बरंनि स्टेप तामो इमान त्रिपुरा मथानि जे मथानि नेतृत्व जदि बंग जे पलिसि चेंज नि आखाय ऑटोमेटिक न जनगण बरं को पुछना ते बिसि गै बाबु बर किरिउ छाया तंफाना 70-80% बर बखाका केन्द्र जतन क्वेश्चन से आं प्राय ना आं जखन का पार थांगा बुरिसाल सफाय आंखाय आं तो प्रतिबाद खाने बर बानो बर कोनो द खायना नि मा हिमे सार नन जों हामबाय ताम आं जखन का पार थांगा का बरसो अबचिन म थानो जों राजा नै वैसा राजा वास काहे हाम खायना जों मा थलाय जतन चिनि इतिहास बर नै वासो माबा केन्तु नायने माबा जों मुंसासि तामु किसे जों मलेब्रा जरा ताबो जुनाने चेयरमैन मेंबर ऑफ सिमी साराय मसाला द्राउन खातै बादगि काय जतन हायनो सिलाय तंग पाखा पुंगि पुंगा दिना सिलाय ना आं गोबां प्रश्न फोरमाय तंलाय सार पाइ थागो नों दफानि बागै सामुं तांनानि स्टेप फायखाबा चान्सेस मांखांके नों तामो स्टेप फुइला खायनाय निनि इमां तामो दफाना तामो खायना मुचुं खाना द अबनस रांबरे आं पुवास खाया आं मा फुइला खांसरांगा मसि त्रिपुरा साने ताबो आं आदि बसाका किन्तु आबो कायसा नांका त्रिपुरा सा तासुर भारत हावने परे बुझिका तिनि जे भारत बा करंगानि परे जे बांग्ला हारि फायने र बरक तिनि किरिकरन खारफायका किरिकर फायफायमान ताबुक सुगरा बरक आर्टिकल 5 to 11 न कोनो एमेंडमेंट बर ताफो भारत नागरिक इंडिया त्रिपुरा हो बर बाके नागरिक इंगे तिनि बाके बर तिना हानि मालिक तो बाके आंगाबो निखाने जनगण नों साख्लायदि देखारिदि एबं आं प्रफारना जेकोनो वानसा उकिल करिं फाना मुतिफादि बिसोर आमरा बांगलिनि उकिल फुतिफादि आनो डिबेट फायदा आसुरदि जत त्रिपासार चैनल सानता खाय बर दिनि आसुर दांबाय बर बो आर्टिकल
Usu amendment apa kira Tripura nagoring ni Tripura hani malik itu kata orang sangka bangun ni. Ani tani bosor dipuji. 1947 saja 1971 berapa lima list tunggu. Bosor apa ya? Tripura jaka punang raja sekolah North Eastern areas. Organization act by. Jakon saja cipman pro. Jono satu kali jago. Hatrisa Bangladesh panera borok mangka. Te apa ni siang tengah aja ada nama tengah itu. Usu mangka soita. Eka jadi no hatrisa tu mangka kaya hatrisa macam kau sungguh mana tengah lagi. Hatris baik satu orang tu semua suanota seng suanota mah tu mana esensi. Oh Bangladesh kon di mana kokri. Orang kau jubio kau ni mana anggap tu sekarang tu seperti kaya census book tu kaya. Unisa ekonomi census apa ang unisa ekonomi sponsor jerat refugee file mana jubio kaya. Joko unisa ekonomi census saya kau 9,000 hatoli jon. Abo baik kaya joko ST bat kaya Musliman bat kaya refugee bat kaya kan kaya. Apa hati guna si Hindu ni sangka. Jadi marah seklar. Okai begini an siang mana karena sini borok. Tak corok siang mana bagaimana? English keren kok keren ni. Hanya selain ni kok hanya sembilan satu. Ang lagi obono hanya bagaimana? 2 tarik Februari 6 2 tarik dekat Tripura motha songsama ni 5 tarik ko. Apa ni 2 दिन आगे atau 2 tarik ko ang ini ras परिवार tangkap lu sini. MLA ronji dapat matu. Orang-orang sidam dapat matu. Dinas dapat matu. Apa itu kebang matu gumung sabaya. Dutala sekarang belum dokumen dikya. Anak tu 42 pata dokumen itu no refugee butuh pacar. Marga dokumen itu satu. Instrumen accession tantong. Apa refugee iya saja. Sini jaga butuh. Jika kancan berapa ini thaki woi. Ya khasana Tripura ni je pedi lendo. Anak apa area boundary pun berizak government ni kau tahu. Apa pun tu. Usul butuh kau 1940 tarik August rizaka. Apa orang tahu jatuh tu. Atau mana tahu ni ane kau kira orang payah nak kena sengkak. Babu gua Bangladesh posim mohon je final. Ane kok gua amak kasih gua important kena do. Mana nang kaham kai tosar tadi. Ane kani boy tu nang nangkan norok kamera tu be ang boy pin kai orang nak boy betuang kani. Ang West Bengal ni Nokul Malik Thomas borok kopi abnul kai tu dolit neng. Saya kisah ke Manik Fakir. Asal bin title ke Mondol Manik Mondol. Borong kai Matua Udbasto Songoni Usfugman. Bawa yang kau saya tu number tu, orang nak kan number tu yang kau selain lagi. Baru buat publication kaya mana? Posim bang, bawa tabuk, baru sawo tar putih, tabuk pun nak beri maya. Jadi Bangladesh ni 1947 baru jauh cuma West Bengal kaya mana? Tabuk bawa tar putih, jadi register kaya mana? Apa tabuk nak beri maya? Tripura ka baik ke, bawa aina baru nak beri kau hani malin ka angkau noro, abu nak sendiri sawo ini budok kena cincang nak kono. Anak pun nak salah orang kita pun proses kaya tu. Feedback. Hari, angana sama ke Posim Bengal, British Bengal mana semua belah British Bengal kah kita tahu Bangladesh baik Posim Bengal. Hai apa? Angkat ini Posim Bengal baik British, aja tahu Bangladesh. Agi kita pro Pakistan. Apa kantor tahu ni British शासन अबोर ने कैसा British Bengal siapa? British Bengal di Bangla pro Pakistan, India nggak ngaka. Apa ni pura je pro Pakistan Hindu Bengali rok. Barat bosa family. More than 4 crore. Abang thani Manik Mondol Songsimani. Je Barat ni ko baru je Matua Udbasto Songoni boy sejak antan tunggu. Baru ngane ke bagu nagorik maya kungkai. Tripura ka baik ke baru ke nagorik kono ain nagorik ko sa Tripura government to nagorik maya. Tripura bari ke principal state policy. Soitri sini kano to provision kiri. Enggak baik ke Tripura upar tini tina harul ka tongka. Apa sih sini kita saya ko apa policy betul tabuk Tripura motor tumong produk jitumong apa na file Amak ke awal kan dapat orang file ni apa aina tu sengkang ke seminar kaya kata ain keren maka Supreme Court ni amak ini kasi Benugopal Song hai pun angka pani ni tini kau sangat kopi sibal Song tu fajar bat ini amak top 10 ni bersama bikin orang tu pun orang lagi thum lagi awal kelas seminar kaya sini Constitution of Fundamental Rights on Political Representative apa nanti baru সংবিধান 1950 kau tu dia tanya kat tu sikat tu dulu fathan baru bawa fathan baru bang riway orang kami fathan baru ya Afrika abang tu di challenge lagi kaya sini hasil kason, sini sih cakap sini mana tu bawa nota. Hai tu nak le? Ang apa nanti nasin tu borok, ang tabuk sipla, ang borok si tongpa ang tane bui baksa angkor ciri sau. Ang tabuk angkor apa no, ang hai borok sini borok siapa nak bok kiri. Ang nanti seminar kai bujinan ni bagai, neng ani kau itu begini nak kau le. Neng tahu news media kayu, neng sinai nung neng kaya nak le. Neng sinai nung neng kaya neng karena neng aisyah neng muti sama ni. Oh dokumen amar ini. Neng ang songkutan kau ya abok kau serai. Baru সংবিধান tam saja kau international law tam setong tani ni citizen amendment act busuk tam setong tam kacau tu apa tu tu cara konfirman pure. Semua gini nak
khawar la ya khafi le angkai Supreme Court ni lawyer even constitutional expert doctorate kaijak ni professor of the law college ni university professor to boseng kam kai srai mani pureseng ini Supreme Court of constitutional fundamental right on political representative ani ko khai mosgari Tripura je Bangladesh phaniro baro hama pal taksudra borok oro basa buti busung to phana boro nagorik mayako ini segra tini nang kok sama tini tam busur 18 tarik da tini 18 tarik da 19 tarik ini segra bor tabo nagorik maya citizen je amendment ago borok kabaris yang dina borok sring ni thaka kabu jika da tahu tini ni kok nang teksa manjunai Bangladesh ni je Bangladesh warong flo the India wo ba Tripura wo je shelter rijak mani je Bangladesh lukurok phai mani borok lengla thairi mani tangai tini jati borok feedback khaijak ya abono nang bhai ke thanai borok bhai ke India ma abone mul karon ka kai Tripura solidar ne dubolata je antolik party khaner ngai do abo bo o je CPM BJP Congress ne abona no Bangla ba dalal bidir rajnৈতিক ni borong cinta chepna কোনো রকম বুমুং খাইয়ে এমএলএ মন্ত্রী চালাইয়ে রাং চালাই গোনাं কারণে নক আগতলা শহর বন্দর নক খালে টং থলাইনে আসুক সিনি টিপ্রাসনে মিলিদারনি টং থামানে গো বুদ্ধিজীবী মান টিপ্রাসও বুদ্ধিজীবী তাফান 0.1% লক্ষ্য পাতাবো 0.1% লক্ষ্য নাই পঞ্চবো 1% afro India government Indira Gandhi prime minister tongfro je Tripura haste by agreement on hite abo to India government sinai rohorna nikra Tripura saruni tamoro saya tongkhana 1% saya tongmani ke bosli krani Indira Gandhi Bangladesh Pakistan ngai juddo khadba ap thaimani ka abo secondary si apro thaimani narna kun kok sababo kroi India government circular beja copy anthan tongo nang pan khana amna 24 tarik March 23 tarik March ara kaise goal your home ni secretary bo the home joint secretary bo circular himane copy anthan tongo nang nangkai photo bai tonta bai ang horono anthan 40,000 copy khajatung a copy o srai sria tongo je midnight of this musuk March ni hoite jara final of borong no India o kono bagwe na hori mandala setung angka a kono reference kai chim borok ta sai tongka 1947 sini jara o March ni ko tora katap je saja command sekam final ka bodong khani sawina sir inke oro nungje saka rimanglak brokno India ni citizens namnani hinkanke sabo omno India ni constitutional rule break khlai citizenship rimangkha khana de tabuk India government ba citizenship registration je Delhi ni abo kono bol khayako bol ka chini ki prasana bol tabuk go boja pora rasanti jemon o CPM lok sawo Sangoti sampridi unnati nei anti prasana bojo goi abare tane o sungsi jemon second class of Tripura wo ang so lukurong kise clear khage de obo to Tripura ni Tripurasa lukurok ke uphan oro constitutional ni samung tangnai kre hingke omo to je Tripura government si samung tang hingke omo Tripura nung sanna me kata mo Tripura government se obo Indian constitutional no break khaiga haido je Bangladesh ni phaine oro shelter tong phane rong no citizenship ri rikha oro je barni সংবিধান সিজা তমানি মতে তাবুক বড় বৈদ্যনিয়া মানে না সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একসেপ্ট করে নিয়াকো জানিন কি প্রাসাদ অর যে তাবুক তমাই অরনি ইনকে তাবনি নিকল মতে ইনকে স্যার সুকল ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ হাই দেখালা ইনকে টিপ্রাও যে থংনাই রক যে অপরাধ না বড় ইলিগাল সিটিজেন্স আনাদা আর্টিকেল 5 to 11 ইনকে বাইকে বড় না আদার বাইকে বড় তিনি ইন্ডিয়ানি জব খাইকে বাইকে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ নি টংকা স্যার বড় nang obo haing tongmani kabuni ni Tripura andolon ni sarmani gotha jangena nang tabuk secretary sirok samai tangso mur power samai tangso abo samni siang mani nang siang mani kini asolo dikar kat kini hasina je role primarnal settler nu je 1941 khonadane ko bharat bai chukti mane oro kono Bangladesh rok nai boro rok phaina nei oro phai tong phaina boro haru khetin sija to tong ma krei to tong mani khen marje jemen to tong krei antan tongu ang joto document ina tini kok sai tongu I am strongly declaring ang gusna khai tongu an thani to cho tongu nang khai tongu je marje agreement aba siya krible asmo সংবিধান siya tongu talung yakho instrument accession improve সংবিধান মাত্র ঘোষণা খাইনা tongu দুদিন আগে মানে 13 তারিখ অগাস্ট 1947 sang Kanchan Prabha Devi instrument accession document likha nang hanman bagin ani musu area dolil thang likha mane ani Tripura মানে নি জায়গা কানেকশন দলিল বাউন্ডারি মাহাই না Tripura না বড়ি চাতুছে আবনি পরে এঙ্কাই যখন ভারত স্বাধীনতা ঘোষণা খাইমানে পরে 9 তারিখ সেপ্টেম্বর তিনি তো বছর সেপ্টেম্বর 9 তারিখ সেপ্টেম্বর খাই পর দিলিও এগ্রিমেন্ট 9টা আর্টিকেল ঠিক খাইকা আবনি মার্জার এগ্রিমেন্ট Tripura মার্জার এগ্রিমেন্ট মার্জার এগ্রিমেন্ট
abo bike menon sabai thai kya bibi menon sabai thai mani pore a agreement no কোনো জিনিস সিজাকরে যে বাংলাদেশ ওয়ান হিন্দুর ফাইট প্রব সাধন খাইপেনে সিজাকরে এবে নং আর কাছে ইন্টারেস্টিং প্রব থরি কিন্তু প্রাসনে বকরংকা আং বুজি মালিয়া বেরামার কাম বইতে ব্রেম বম সব গ্রিকা না ময়া সামই বম সব গ্রিকা বুঝি বুঝিয়া গেছা সংবিধান ল ন বুঝিনা তো কঠিন আং সাইতো মানে খাই ভারতের সংবিধান 1950 জানুয়ারি কার্যকরী যত নাগরিক বাই খাই তাংনি ত্রিপুরা খাই একা তুজরা বাংলা হানি ফাইবা আর সংখ্যা বাঙালি অলকা সংখ্যা কাবাই বং কামো সাননাই ত্রিপুরা সরক কক ব্লক নাইরনি বিसिङाव lawni awareness asa green bagi de tong thai kama am heda bui be sek jamai de sanai ang tahu sanai makai tabuk je ang khanai nei ang tahu khaina na tabu noro khai media rok joto tiprasa buddhijibi sikla joan khatare ka ang tahu kono tipra mothani birode basun na thangya kono bijin birode basun thangya kono congress birode opposition tongmani opposition tongmani mothani birude nang thangya hangka bone against nang thangya hangke nang tamni asibrong ni elegance khai bui to farak no tu sajak na tipra sarok ta no kabang man comment khlai kana jeng lugui social media no sajak ya dok kebeng tam bagi nang asuk asogui tong kok simi kotor kotor san sar nang tamni bagi omti ke kok thana nang hangke nang dok ane tabuk joto philo se thanga kaise nungo semanu ar thangka se repeat talk pre sukri sabro ani nogo porinto hornane kabang mana no hum kidi ka dui bar nok tok rupa kya ang tao pana bong kes ke si to bakan kes khaya tang khlaya gan ni ang asin to jora karon tabuk je kini ti prasar boto angai tabuk je ti promotion leader of jebebe na pe ki obabe engla tongani turo bone mukhos kholos nukjak khaja tai rom dite sai ma sangbak boro baksa osen gera ti tulen tongku tabu muti temo jonagon thangtawan jonagon si pai bekha boro saka sai ma se bide singo দুইটারি মাসে বড় সাকলাইকা বংনা এগ্রিমেন্ট অফ সাজাকরে সাইমাস ni kono period jakre bora apro saka ja tipa motane product di saka baka bangwali darok saka bin ko koino je agreement finance saimas situation otine je agreement political social economic tradition ini je anko abo jotono land ba jotono se manai samani tabu saimas saka ta 7 mas rani nung ba saimanu jonagon bo saimanu anthani bangla bai tai pok borok bai roman phaiye ei english bai tinta copy nan thantu nang tan tong khamani nang je jora na sing tong mani nang khabono kirui nang bo jora na sing dofani samung kan dofani samung khaina thangta no khabono kirna nang no sabo kasonai dofana mathangna thangta no o machin sikhai na sanu dofawo nung semano je borok mot bagani sa koguthar mot bagani sa koguthar ba mot bagani boy netite sitim par sabingo tento bono sabo koguthar ka diliwo akasine ti prabu kana phang tong si sabai saba makhane kaisa cpm ne kai slogan ne kana kasemia লড়াই চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই এই লড়াই লড়বে কে তুমি আমি আবারকে যেমন আইপিএফ এমক সময় পরম এবং আইপিএফ ni বিউটি থাকা এনসি বিউটি থাকাছে বুঝে বছর জানা তো জানাই বাবু বাপা হিং দংকো গেটেক্সা তুই जो আবাটা ফাইমেন হার দंगो জনগণ गोबां মানে রেসপন্স का फिलं खदि सागातिनो अंका पर बाक्सा हरिजन देबरम न ताम तो फगासो आं पॉलिटिकल नि बागे हामगा खाइसि मायको आनि वानसो माना जन आं बुजक सिमायको आव सोशल मीडिया ति ताबो गोबां माने कमेन्ट फायतो आं नों बाय दङ सार आं नों बाय दंना गोबां माने कमेन्ट फाय नों नायदि तानि बागे आं सव त्रिपुरा हानि बुगुं बारक आरो ताना मासि खेलानि बांला बायना कखा ताइ थिना कक्रिका जों सराय सराय मासरा मसिनि हा विधान सभा सि जेरा भारत हामानि सिकां दंनाय आंखौ वान हिन्दु बतंग रुक्सा बतंग मुगली बतंग बिहारी दंग पांजाबी तो जतन दं किसे किन्तु आबनि सोशल ऑर्डर नु भारतीय प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 आर्टिकल 38 सराय सराय सा दं आरो to secure socio-economic and political rights. Anta ako ni mutabek. Sini bagai ke khajalia. Sini odikar tamani. Sini hawa. Sini Bangladesh ni tumong ma ke phaimani kri. Masa po habiya na kai. Sini ha sab saton khaitman tau jana kono soni ni bisingtei. Sini ha sing saton khaitung humo. Nang saja ma antara sendra songo. 1931 da na 21 na ne. 1941 ni na economy ekatuni. Abo joton to refugee যখন একানন সেন্টার তো রিফিউজি বুঝতে পাও 61 জেলা বুঝতে রিফিউজি পাইকা 71 জেলা বুঝতে পাই আবার যতন তো আপনি ফারে ফাজে 1931 মুসলমান সংখ্যা কম 1931 ত্রিপুরাবাসী তো 69.89% जों অর্থাৎ 70% মানুষ जों 1931 কম 1941 दङ बोसोरखाय जों दङ 62.06% आं परे मुसलमान दङ 24.08% खनाना di ang persen pun nono saja buka engkau tahu nang sekali 62 by 24 ke 86 ke persen juga satasi mugli tongo 10% wasasi sarastasi saya kuli hindusan tongo 10% kan 90% apa ni bibina cikon cikon tongo prai
এখনো 92% থাকছयो হিন্দু বান্ধবী আপন কথাঙ্গু মাইকবো মাইসলাম বন্ডা চগই আগাগারি খানা নুকজাथों बाहानबोथै Sir, angke nang tabu gobo do sana nai je lukurok no khnai tongai lukurok no nongomon do sana ke Tripura hasteni lukurok no je BJP hai ke ba CPIM hai ke ba Congress hai ke ba Tripura motha je tabu ti dise hai ke ba hasteo BJP by ruling khai tong oborok by Tripura sorok ke bu yok sama maya nini bisingti thai ke yok sama mana hinke omo belai kan ko kotro hengi ajai ga sir angke nang lukurok no mon do sana je nini bisingti phai ke yok sama man nai দফানি সামঙ্গ খাইসুংবাই খাইদে মানবা ভালো মাখাইনাই তিনি যদি না প্রদীপ রয়েল ছেলে ছিয়ন বর্তমান বিনি রাজানি বসাবলা আং বুবাগরা হানি মালিক সাসাবলে ম গণতন্ত্র হানি মালিক ববে একটা পুটি মাগলা ববুত বসাই ন এনডিসি তাবু একাই আন্তাও ন সামানাই মাখাই জনগণ উপলব্ধ রেখাই নং সামাবাইনি না বন সুইসুং মাসে বচবসিনাই করে জনগণ যে মূলধন বেবা জনগণ বাদে বন আং সিঙ্গেল বাদে আং ফাইছেনা বাদে আনি তাবু কাইসা রসদ জোগাড়নি মাইয়া आंथानि किसु एमाउंट नांगौ आं पाक सुप्रीम कोर्टनि जे कयजन लयार बा सहायतनिका डकुमेन्ट जत ड्राफ्टिं खायतनिका आंनि जिबो प्रोफेशन दंबा जत डकुमेन्ट एविडेंस डकुमेन्ट जत रेडिकेटनिका जत कोएक्शन खायका आनि कोएक्शन पोस्ट आं तिनि 1 दिराव खातोन इनि बिसितां फालिसर आं नाम्बार सौ बारनि संविधान भारत बा त्रिपुरा एग्रीमेंट खायमा आबो के सीरियसली ना आबो जस्ट ऑर्डर डिसिप्ट फायदा डिसिप्टली आं ऐसा कोएक्शन नंबर 1 खड़ी अब सीरियसली अब प्योरली बाबा की को नंबर इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन बानी ने जे एक नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक आर्टिकल 1 बाय द खायजाका ना अब हने तो अति प्रासा और हानि बसार अर्थ के ना बाय खायजा अब एक नंबर कोएक्शन अब तो दुई नंबर काय जे फराव बारु हावां परे जे बांग्ला हानि फाइने रो ताबु सुगरा बरो बाय काय कि प्राव भारत नागरिक माखा बो आर्टिकल अंका बो ना आर्टिकल बरो प्रोविजन बसु एमेंडमेंट अंका आंगाबो तो आंदा तो बरो आताबो एमेंडमेंट ना ग्रई अब ने बागां सो they are very much illegal citizens under the Article 511, Part 2 of the Constitution. Rights like all. Engke nang tabu tasing je samani kisar ang nango Supreme Court case khanin samani engke tabu thangnaya chini madam patal konya jomati aw haike dofana mathangna hini haike dofani rang thumui joton hamjagei khabiyo goi bono chuba mani yakulo bo hinja khaje dofana phalicha kha dofani rang thumui cha khamai paithugo nung bodo amuti hinjangna ni dofana chuba oi patal konya kok bangka sugodi patal konya na ang no bono lama thumai cha patal konya যখন নাকি তাবু প্রদুর রাজা ভাই মিলামিশনে থাকা আপুরো বানো বসানাং তং করে কখালিয়া আং বসানাং পাতাল তামনে খয়তো আসি করো চেফাং হলব মিটিং প্রো থামানি কক কন্দনাসি কোন কখালি আছে ফুটানি থাকা বলনা রাজা ভাই আন্তা থাকা তা প্রুব ফিয়াবা সেসে মেসে রাজা ওয়ালাই প্রকা আং আং দিন কক বসাকা পাতাল কইনা সঙ্গ পাতাল দিনে যে রাজা সং কেস খাইমানি আং আবনো বারে বার সাউনো ন কিনো সাউ জনগণ বুঝুগিনা নাই বুঝিতো ন কক ন যে বড় বুনি খানাও ও যেমন কাইসা ক্লাস 2 3 বয় কাইসা লুকা সাইমিয়া কাইসা বিগানাও কাথুরিয়া বুফাং পানি লোয়া টেপলো দিও পাইথাং জাগৈ তুইনি মতাই जुग জল দিবি ফাইছিং বাইটা রাংসনে রুয়া তু পিরাসা মদনি রুয়া ক্লাইমানে কে ইহি আবইয়া কাইসা রুফাই তুই থেকে মদা ইহি কাইসা বিনো অর্দিনা তো মদা কা ইহি কা বনো সদনগৈ তিনটা রুয়া ক্লাকা রাংসা রুফাইনি ক্লাংখা মাহাই বুনি খানাও সে ও এনআরসি তে আং আপ্রুব পাতা কইনা সাকা তাবু গে আপনি চিন্তা কে সবাই জায়গা আপনি গেছে দফা বয়স বদল নেই বিজেপি বর্মা বনবাং শাখা তাকো নর এনআরসি টাকাজি constitutional fundamental rights on political representative that is MLA seat আপনাদের চ্যালেঞ্জ মাখে নাই তিনি সামান্য বরাবর খাইয়া একাই শিবচন্দ্র দে বর্মা চিনি বরম গানা ইঞ্জিনিয়ার বন আইন পিটির তাবো যে প্রযুক্ত সঙ্গে দল নঙ্গে বড় আনন হার কাদি নগ আনসন কানং বুকাইছ লয়ার বা जों তাবো এনআরসি দিকে আংসা এনআরসি খাইতে কোনো লাখ মাংলাখ আংসাকা পাতা কোন সাকা ani kok tanah nangka NRC salu kainya all India o gadeng payu petri prawang ka justice na in mangka ke manu ang horizon de berma sado jodi no NRC tang ne bagai NRC boro implement ong ya all India na ki Tripura o implement ong ya nang sama madam patal all India bongi maya Tripura bongi me NRC ba mala NRC time ekdom 30 minute tong mani 1 hour kai tong NRC Tripura o implement chungi maya ke all India NRC implement chung maya ke nengke bahai ke refugee no reclaina ni saka bahai ke ngamonok contract ni saka Nana sabri refugee khaina ang kok seblet no ngana ro wa tamangka je Bangladesh bor kiri korong phaja Tripura tongna tongsun Tripura simpan tongai ba bon darai sun kemai thai ja je Bangladesh kaja japi oro kharte mang bagai tinoron bui putra ka kemai thang sto nang abu danai
Abo nung ko nung sa ka ku pui law to saw nung taw ni bagay bro no roh jagya kokno salai mani bagay taw ang di puji tong ang khanya sai ko ble ini ani kha ani rasa je odikar ang clarification ayo bharat ba hamani pore tamung ani khai একাত্তর জোড়া বাংলা হানি ke sar tamu kubaga ti bramo taw sai tong la sing kuno dormo kuno borong no india ni fatar tripura hasin fatar roh ya hi samakai বড় খামানি বঙ্গি তো কোনো গ্রাফিক বলনি কোনো বরং ডেমোক্রেটিক গত তো বনি ম্যাপ খাইজা ডেমোগ্রাফিক বা বন জনসংখ্যা তৈয়ে বা বনি তাকে ম্যাপ খাইয়ে ডেটা টিপ্রালে কোনো মেমোরেন্ডাম কাইসির তং পাবুন থানে আনো কালেকশন তেলা আঙ্গন 10,000 রান গগলি রাদ্দাই রন তাপসা করে এবং মেমোরেন্ডাম পূর্ণ করে থাকবো গানি কে চ্যালেঞ্জ দ tripura mothabai হ্যাঁ tripura mothabai challenging the ni no question ang question tripura mothabai question challenging to challenging ang dilin kun question ya tripura mothabai tahu je hin tomal amateই দফা নি কোনো মানে সহজ আমাকে জনগণ সময় অতিবাহিত খাইতেন মাসে বাংলাতে সময় অতিবাহিত জনগণ যে ব্রনি বিশিং ক্যারেক্টার ত্রিপুরাল্যান্ড করি সিজাগে এগ্রিমেন্ট পেপার আন সামান কে চ্যালেঞ্জিং দ কলাই খানি বিশিং তিও সামান আরে বরং কেটা ত্রিপুরাল্যান্ড কোনো মেমোরেন্ডাম দিলি যাকরই বনি আ মেমোরেন্ডাম তামনি বাগে কি দান খা তাম সকা বড় কোনো জনগণ থন তাবু নং সালা নং সালা তাবু যে কোনো অর্গানাইজেশন কা নং আনারো ফাই তাবু নং যে তাবু সোশ্যাল জাস্টিস বিধানসভা সিট এসনে ছিজে claim খাইতো মানে নিন ডকুমেন্ট তং ফারি তিন টাকা বে জানথানি তাবুক সংখ্যা বলি ফ্রি freedom of speech freedom of rights every indian citizenship ni bagai abo rights hungkang ke apply khenen bagai tamo bagai claim yaw khana india government ria phone nong apply le tam ni khlaya tong khana ria hangka abo ni samane goth gya nin ti prasar samma se goth gya sa samay na wan thane kirijat wan thane buddi se katabu produrbop biprop der ni bakrok baise অর্থাৎ ওয়ানসা বিজেপি নি লিডার অনেক কক বাইছে বতাও হিমি তঙ্গু আরো সামসাগিরি খাই হিম তঙ্গু একটা সরাই সরাং বাগেও সাবনা ইনি চ্যানেল নংকে হাবার আমনার খাইতলি নংসকা যে কোনো আং সাথে আগে বকো নং তে কোন চ্যানেল খাদে মানো প্রদুত তঙ্ক যে মানিক ব কোনো নি বাইছানি বকরক বাই অ ইপরা মথা চালনা খাইতেন গে ব ম যতন বিপ্লব দেরনি বুদ্ধি বাইছ খাইতেন বা বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ওয়ানসারনে ও ইয়াংনি আয়াং খাইতে সাখাই মা আদি যেমন সিপিএম র মানিক সরকারনি বুদ্ধি বাই থাঙ্গে পলিট বুরুনি থাঙ্গে বন পলিট বুরুন সদস্য ani budi nai peka yang kalida ka amra probably sida na gari ancha ha nai mai okon kok sero wan se ne bokor ba ti pasen asal se अच्छा सोच भाई अभी तक नहीं हुआ हिंदी में क्या है अपना सोच नहीं हुआ को दूसरा सोच के लेके दूसरा का जो चिंता चेतना लेके अभी तक पासा पॉलिटिकल चला रहा है असल से कॉप हिंदी में क्या है sir tini usu jran mathak laisne cheng tini kok belen logoi thangka nam sojena next roko phane ka so job person kumina ro phade me de phade apo tongnai lukurok khnai tongkhna chini khorang the voice news channel tripura hasto katal chung norong ni bagai om hike tugui tungo belai khna interesting topic type kotor su chung tugunai norok nai tungdi choyawoi haina hai khorang the voice news channel hambai lukurok